अरे तो ठीक भाव कथा जानवर दरकार जे यहाँ हूँ गोटे विपदपूर्ण जगह आ ये विपदपूर्ण जगह को एकुटी आसला कहीं मुझे सहचरी संगे फुले अदानी को हटान से राक्षस मत बलात्कार करा से कथा तो जदि ठीक समय आसी जदि मु बचे न था तुम कौन जे था वीर आ थोड़ी मो इज्जत बचाइछ हेले तुमको अशेष से धन्यवाद जनाऊँ अरे थाऊ एटा तो मोर कर्तव्य अरे ए धन्यवाद कौन सी आवश्यकता नहीं अरे मझे हाँ बर्तमान तुम विपदपूर्ण हो सारी अरे ए कौन सी विपद न एणुकर कहूँ तुम तुम रास्ता चल जा अरे मुझे चल जा सतरे चले जीव हाँ ए वीरा किसी समय पाखे रही जाना अरे कौन कहवा चाहछ हाँ केमिति कहबी ए अरे कौन कहवा चाहछ सुनिबा हाँ मुना तुमको मते मने 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 भल पाई सारी चीज अरे मजरी हाँ ए सब कौन कही जाउछ सतरे मु तुमको भल पाउछि अरे तो ठीक भाव जानी रखा उचित जे मु हूँ गोटे बहित पुरुष मो पूरा तो बड़ भणी ममता को बाहा सारी आ तुम पुणी कह मत भल पाऊे आ सेटा के संभव न हाँ तुमको मु भल पाई सारी हेले तुम कहीं रागु जाऊछ अरे कहूँ पूरा अरे मु हूँ गोटे बहित पुरुष से कहूँ मुझे भल पाई पारि एणुक मुझे तुमको अनुरोध कर अरे तुम तुम रास्तार चल जाओ मत मो रास्तार जावाक ना जीवी तो तुम साथरे जीवी अरे कौन पागल ही सारी हो धीरे धीरे तारी मोहिना धीरे धीरे तारी मोहिना तुम मना कथा काने काने कहिना तुम मना कथा काने काने कहिना धीरे धीरे तारी मोहिना धीरे धीरे तारी मोहिना तुम मना कथा काने काने कहिना तुम मना कथा काने काने कहिना तुमको प्रेम करुछि ए बिरिया अरे श्यामल रे बयस सबरी बयस टामो आसे हुकुली
झुली थिरी थिरी लागे जन जाए जाजे घूमी घूमी नाची आती बापी राती कुहू कुहू कोइल गीत गाइला कुहू कुहू कोइल गीत गाइला तुम मन कथ काने काने कहिला तुम मन कथ काने काने कहिला तुम रास्ते मजुरी आर थे शांति मंडल बुझा चेष्टा कर आर मुझे गोटे बहित पुरुष आर तुमको तो अनेक सारा पिले मिल जाए आर दुनिया केते पिला अच्छा क्या कहले पसंद करी ताको बाहा ही पड़ मत छाड़ी दियो जमार छाड़बी अरे मंजूरी फेरी जालो मंजूरी तुम भल पाइबार बयस है बयस 16-17 माटरे बधा
तुमको हाथ जोड़ी नहीं रहुछि मो प्रेम करबाटा को स्वीकार करनिया। अरे कहली परा अरे मुझे गोटे विवाहित पुरुष से कहूँ तुम रास्तार तुम चली जाओ और मत मत मो रास्तार जावाक दियो। ए हे मते मना नहीं कर रसी कबीरा हृदयारी जगह नहीं करे छे घरा कबीरा तू तैयारी जगह नहीं करी
ଚେଷ୍ଟା କର। ସତରେ ତୁମେ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆରେ ମଜୁରୀ ହଁ ତ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ପରା ତମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମମତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ତମେ ଜାଣି ଜାଣି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ମଜୁରୀ ଆରେ ତମେ ଶେଷ ଥର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆରେ ତମେ ତମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଅ ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି 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 ପାଉଛି। ଆରେ ମଜୁରୀ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଲୋ ଏ ମଜୁରୀ କାହେଲା ଯେ ମୋର ପଛେ ହେଉଛୁ ଖାଲି ସାଥ ହେଉଛୁ ଖାଲି। ଆଲୋ ଏ ମଜୁରୀ କାହେଲା ଯେ ମୋର ପଛେ ହେଉଛୁ ଖାଲି ସାଥ ହେଉଛୁ ଖାଲି। আরে সাথে মোর এটাকে বুঝাকে চেষ্টা কর। তোর মোর মিলন অসম্ভব জানা বিধাতা দেইছে লিখি, বিধাতা দেইছে লিখি। সমাজর নিয়ম নাই জানু কুড়ি কহুছু লুকুলা খুলি, কহুছু লুকুলা খুলি। অসম্ভব জান বিধাতা দেইছে লিখি,
के बुझे चेष्टा करो आलो ए मजूरी कहला जे चुखारे चुखारे मजूरी कहला जे चुखारे चुखारे अरे अरे तुमको कहूँ परा अरे मुझे तुमको जमार भल पाई पारिनी ये कहूँ तुम रास्तार तुम चली जाओ आ मत मो रास्तार जावाक दियो ना जीवी तो तुम साथरे जीवी नहले जीविनी आलो ए मंजूरी अरे तुमको शांति बुझे कहूँ यहाँ शेष थर कहूँ जे अरे मुझे तुमको भल पाई पारिनी भल पाई पारिनी भल पाई पारिनी हेले मु तुमको भल पाइबी भल पाइबी भल पाइबी अरे मंजूरी ताबू के मने बुझा गला पर भी मो कथा को जमा भी मानुनी आ मते चापुड़ मारी के चाली गला हेले केमिति करिबे मु जाको भल पाउतले से मते छाड़ी चाली गले कणा पड़ लागो को भल पे बेटा तू भल पाई कौन भूल कली निजर लोक को भल पाई बट कौन भूल जदि भूल ताहले दुनिया रे मु बंचीबिनी मु निश्चय मरिबी मु सतरे मरिबी मु मरिबी आलो मरी जा हेलो जी ते मो भणजा मन प्राण दे भल पाउला ते तू पुणी मना करदेलु आउ जो टोका को तू निजे भल पाउलु सी ते छाड़ी पड़ेला मरिजा 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 विष खाई मरिजा अरे फाती है कि मरिजा अरे तू रेल गाड़ी आगे जाइए मरिजा तू बंची रही किसी लाभ न तू मरिजा मरिजा तू मरिजा मरिजा हाँ हेले मु मरिबी निश्चय मरिबी मु हाँ मु मरिबी मरिबी सेठी मरिबी ना 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 सेठी मरिबी ना 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 सेठी मरिबी ना 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 हाँ हाँ सेठी मरिबी हाँ मु निश्चय मरिबी मरिबी मरिबी
ଏ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛୁ? ଆରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆଜି ତୋର କ'ଣ ହେବା ଯେ ତୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ? ନା ବାପା, ମୁଁ ସେ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ଚାହୁଁଥିଲି। ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଖ, ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଲୁଚା ନେଲ। ତୋର ସେ ନାଲି ଆଖିଟା ମୋତେ ସତ ସତ କଥାଟା କହିଦେଉଛି। ତୁ ମୋତେ ଲୁଚାନି। କ'ଣ ହେଇଛି ତୁ? ମଞ୍ଜୁରୀ, ନା ବାପା, ମୁଁ ପରା ତୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ବାପା କିଛି ନୁହେଁ ବାପା, କିଛି ନୁହେଁ, ଚାଲ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ନା ମଞ୍ଜୁରୀ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆରେ ମିଛ କହି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ଯେ ତୁ ତୋର ବଡ଼ ବାପା ତୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁ? କାହିଁକି ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲୁ? ଆରେ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି ତୋତେ। ତୁ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ। କିଛି ନୁହେଁ ବାପା, କିଛି ନୁହଁ। ମଞ୍ଜୁରୀ, ତୁ ମାନିଯା ପରା। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିବିନି କି ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଲୁଚଉଛୁ ବୋଲି। ଯାହା କହିପାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ କହିଦେ ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲୁ। ବାପା ମଞ୍ଜୁରୀ, ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ବାପା। ମଞ୍ଜୁରୀ, ବାପା ମଞ୍ଜୁରୀ, ସେଇ କାରଣକୁ ବୁଝିବା କି ବାପା? ହଁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ସତରେ ଜାଣିବା କି ବାପା? ହଁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାପା, ମଞ୍ଜୁରୀ, ଯଦି ତୁ ସେ କଥାକୁ ଜାଣିବୁ ନା, ହଁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ତୋ ପାଦ ତଳରେ ମାଟି ଖସିଯିବ। हे भगवान, आज मोर बड़ आत्महत्या कारण कथा যদি ମୁଁ ଜାଣିବି मोर पाद तले माटी खसी जीव। हे विधाता, कि तोर गट सूत्र ए मञ्जुरी कौन कहबाकू चाहू? बापा मञ्जुरी, प्रथम मत कथा दिया। मञ्जुरी कथा दउची मञ्जुरी, तोर कष्ट मु कष्ट तोर जीवन यापन मु साध्य करते साहाଯ୍य करूँ। मञ्जुरी, हाँ मु शुणा चाहे। कह मञ्जुरी, मत शुणा बेसी आतुर लगुच। मञ्जुरी, मो आखि दुईटा ना, हाँ तोर से आखि दीटा तो स्वामी को लंब करछि अपाल। मञ्जुरी,
मंजूरी मो स्वामी तो स्वामी को हाँ मंजूरी मु निचार करबाकू चाहे ना मंजूरी ना ए दुनिया कौ स्त्री ता स्वामी को गोटे अन्य स्त्री हाथरे रखी दिए मोर स्वामी को तो दे पारिबी केमिति मंजूरी आज तू मोर स्वामी पाई आत्महत्या करबाकू जाउथिलु कथा देछि तते तोर कथा निश्चय रक्षा करबी मंजूरी तोते केबे आत्महत्या करबाकू देबिनी आज तू मोर स्वामी पाई मोर पति पाई तू जदि आत्महत्या कर देबो मते से धर्म चाहिए मु तो पाई मोर सान भौणी पाई मोर साबत महाराज्य पाई मु आज मोर पति को मु दान करी देबी मुझे मोर भौणी को कथा देछि तार इच्छा को मुझे निश्चय पूरण करी अरे देते भी मोर भौणी पाई मोर टंका सिंदूर देदेवी मोर तोर पानी मोर सब सुख संसार केमिति बुझेबी मोर स्वामी को कौ कथार भूल मोर स्वामी को मुझे कथार राजी द्वितीय विवाह कर हे विधाता हे भगवान तू कौन मोर भाग्य रे आ लिखी मुझे माँ ममतार किसी लाभ पाई पारिबिनी बोली कौन करी एठी अपेक्षा ही करी हाँ हाँ ये अपेक्षा ही करी मोर स्वामी को मुझे अपेक्षा ही करी
এই দেখা ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ପରା। ଆରେ ମୋର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆରେ ମନ ଦେଖ କରିଥିଲ। ଆରେ ମମତା ପ୍ରିୟ এই ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଶାଗୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ହେଲି ହେଲି ମମତା ଏଇ ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ହଁ ମୁଁ ଆଜି ନା ତମକୁ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମାଗିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଲୁଏ ମମତା ତ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସବୁ ମାଗିଛ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ପୂରଣ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଏମିତି କେଉଁ କଥା ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସୁନା ଲେଖାକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରିୟ ହଁ ମୁଁ ପରା ତମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ହଁ ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ତମର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟା ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ? ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଦ୍ଧଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣା ଅଛି। ହଁ ତ ମମତା ହେଲେ ମମତା ଯଦି ତମେ କାନ୍ଦିବ ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବ ଏହି ମାନସ କ'ଣ ରହିପାରିବ? ଏ ପ୍ରିୟ ହଁ ତମର ମୋର ବିବାହ ହେବା ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଯାଏ ଆମେ ଏଇ ରାଜବଂଶକୁ ଏଇ ରାଜକୁଳକୁ ସନ୍ତାନଟେ ବି ଦେଇପାରିଲୁନି। ଆରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ପ୍ରିୟ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ? ହଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଯାଏ ବି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। କ'ଣ କହୁଛ ମମତା? ପ୍ରିୟ ଆରେ ଏମିତି କେଉଁ କଥା ଯେ ଏଇ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ବି ଲୁଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ପ୍ରିୟ କୁହ ପ୍ରିୟା। ମୁଁ ନା ଜୀବନରେ କେବେ ମା ହେଇପାରିବି। କହୁଛି ପ୍ରିୟ। ଆରେ ମମତା ଆରେ କିଏ କହିଲେ ତ ମା ହେଇପାରିବନି? ଆରେ ମମତା ଆମର ବାହା ହେବାର କେଇ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ବୋଲି ତମେ କ'ଣ ଭରସା ପକାଇ ଦେଇଛ? କ'ଣ ଆରେ ମମତା ଆରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ପ୍ରିୟା। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମ କୋଳରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନଟି ହେବ। ଆରେ ତୁମେ ମୋର କଥାକୁ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ହେଲେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆରେ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ମାର ମମତା ପାଇବାର ଅଧିକାର। ମୁଁ କେବେ ନାଇଁ ମୋର ଏଇ ନାରୀ ଜନ୍ମକୁ ମୁଁ କେବେ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବିନି। କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଛ? ଆରେ ମମତା କହିଲି ପରା ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ କେବେ ବି ମା ହେଇପାରିବିନି। ତମେ ବୁଝିପାରୁନ? ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି। କ'ଣ ପ୍ରିୟା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ এই রাজ্যর পরিবারের কুশল নিমন্তে এই সংসারের কুশল নিমন্তে দ্বিতীয় বিবাহ କରିବାକୁ চাহে। ଆରେ ତମେ କହୁଛ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ? ହଁ। ଆରେ ମମତା তুমি ঠিক ভাবে জানছ এই মানস মমতা কেতে ভালো পায়। আরে এই মমতা বিনা কোন এই মানস বুঝি পারিব? কেবে নহ মমতা, কেবে নহ। মানে ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ମମତା କଇ ମାନସ କେତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ଆରେ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି ସଂସାର ଜାଣୁଛି ତମକୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ରାଣ କ'ଣ କଲ ମମତା? କ'ଣ କଲ? ଶେଷରେ ପୁଣି ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ରାଣ ପକେଇଦେଲ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଯଦି ତମେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି।
ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। କିନ୍ତୁ ମମତା କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି ପ୍ରିୟା। ପ୍ରିୟ ଆମେ ହେଉଛୁ ରାଜ ପରିବାରର ଲୋକ। ଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଏଇ ରାଜବଂଶର ଲୋକ। ଆଉ ରାଜବଂଶର ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ଲୁଚେଇକି ରହିଲେ ଉଚିତ ହେବନି ପ୍ରିୟ। ତମେ ଜାଣିଛ ମହାପୁରାଣରେ ଗ୍ରନ୍ଥିତ ଦିନେ ସୀତା ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ମୋର ସାଜିଗଲେ ସାଜି ଯାଉ କଲଙ୍କିନୀ ସୀତା। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଜାଣିବା ଉଚିତ ସତରେ ଅନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ। ଚାଲ ପ୍ରିୟ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ ଧନବତକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରିୟା। ଚାଲ ପ୍ରିୟ ଚାଲ 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 ପ୍ରିୟ ଚାଲ।